अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त गैर मामूली तैयारियां अरूज पर हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जुड़वा शहरों में अमली तौर पर लॉकडाउन जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्योंकि इंतजामिया की जानब से 2 रोज के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और इन 2 दिनों के बाद वीकेंड की छुट्टी भी शामिल हो गई है। सिक्योरिटी की सूरत हाल इस कदर हसास है कि रेड जोन का मुकम्मल कंट्रोल पाक फौज के हवाले कर दिया गया है और शहर में बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। मुख्तलिफ ममालिक से आला सतह की सिक्योरिटी टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ आलमी सतह के इंतहाई अहम मुज़ाकरात होने के लिए जा रहे हैं, जिनमें अमेरिका और ईरान के वफूद आमने सामने होंगे। अमरीकी वफद की क़यादत इनके नायब सदर जेडी वैंस करेंगे, जिनके हमरा स्टीव टिकॉफ और जेरेड कुशनर जैसे अहम नाम शामिल होंगे, जबकि ईरान की जानब से इनके स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ वफद की क़यादत करेंगे और इनके साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इन मुज़ाकरात के ऊपर हैं, क्योंकि मसला जंग बंदी और इसके मुस्तकिल हल का है, जिस पर अमरीकी सदर ने वादिया किया है कि वो अपनी फौज, बहरी जहाज़ों और मिलिट्री बिल्डअप को फिलहाल इसी पोजीशन में रखेंगे, क्योंकि अमरीकी सदर का कहना है कि अगर किसी मुआहदे के ऊपर इतफाक हो गया तो ठीक, वरना जंग का सिलसिला दोबारा वहीं से शुरू कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह जंग बंदी बरकरार रह पाएगी या नहीं, ख़ुसूसन जब ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर डटा हुआ है। इसके मामले पर वो डट कर खड़ा है। जैसे ही जंग बंदी का ऐलान हुआ, इसके फौरन बाद इसराइल ने लबनान के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है, जिसकी पाकिस्तान, चीन, फ्रांस और बरतानिया ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। बरतानिया ने तो बाकायदा ये मुतालबा किया है कि लबनान को भी इस जंग बंदी की कमिटमेंट में शामिल किया जाए, जो पहले से तयशुदा है। ईरान का ये दावा सामने आया है कि इनकी अमेरिका के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी, जिसमें हिजबुल्लाह और दीगर मामलात शामिल थे, लेकिन इसराइल के अज़ाइम कुछ और ही नजर आ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान इस सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहा है, जिसने दावा किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के चीफ के पर्सनल सेक्रेटरी को निशाना बनाया है और वो जहां भी ज़रूरत महसूस करेंगे वहां हिजबुल्लाह को निशाना बनाना जारी रखेंगे। इसराइल ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि वो अपने अहदाफ हासिल करने तक नहीं रुकेंगे, जिससे इनकी नीयत के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। नाज़रीन, मगरबी किनारे यानी वेस्ट फ़लस्तीन के मतलब आने वाली खबरें भी इंतहाई परेशान कुन हैं, क्योंकि इसराइल ने अमेरिका से छुपा कर वहाँ नई बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी है। इसराइली कबीना ने खुफिया तौर पर 34 नई सेटलमेंट्स की मंजूरी दी है, ताकि फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्जा किया जा सके, और यह रिकॉर्ड साज तोसी इसी हालिया जंग के दौरान की गई है। पहले वहां इन बस्तियों की तादाद 69 थी, जो अब बढ़कर 103 हो चुकी हैं और इस पूरे मंसूबे को क्लासिफाइड रखा गया है, खुफिया रखा गया है, ताकि अमरीकी दबाव से बचा जा सके। हैरत अंगेज बात यह है कि ज़मीन की कानूनी हैसियत तय होने से पहले ही वहां पानी और बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। इसराइल के अंदर से भी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो अमन के खिलाफ है, जैसा कि इनके डायस्पोरा अफेयर मिनिस्टर एमआई चकली ने जंग बंदी को एक बड़ी गलती और ब्लंडर करार दे दिया है। इनका कहना है कि इस जंग बंदी के बरकरार रहने का इम्कान सिर्फ 50% है और वो इसराइल का मुआवजा नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ने वाले ममालिक से कर रहे हैं। ईरान की जानब से भी सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है और इनके स्पीकर ने वादिया किया है कि इसराइल पहले ही 3 अहम नुकात की खिलाफ वर्जी कर चुका है। इसी दौरान स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का बहरान भी बरकरार है और दुबई की एक ऑयल कंपनी फर्म के चीफ, उनके मुताबिक सैकड़ों तेल बरदार जहाज वहां से गुजरने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन रास्ता बंद है। ईरान का मुतालबा है कि वहां से गुजरने वाले हर जहाज को $1 फी बैरल के हिसाब से अदायगी करनी होगी। ताहम यूरोपीय यूनियन और ओमान ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। ओमान का कहना है कि वो इस पैसे के लेन देन के मामले पर शामिल नहीं होंगे, जबकि यूरोपीय यूनियन उसे फ्री मूवमेंट के खिलाफ समझती है।
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ آف ہرمس میں صورتحال انتہائی کشیدہ اور بے چینی کا شکار ہے۔ اسی دوران حزب اللہ نے ایک غیر معمولی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اینٹی شپ کروز میزائل کے ذریعے اسرائیل کے ایک جنگی بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ اگرچہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں لبنان یا ایران میں کسی نئے حملے کی اطلاعات نہیں ملی، لیکن کشیدگی موجود ہے۔ عالمی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اب امریکہ کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے، کیونکہ اسرائیل کے اقدام پورے عمل کو سبوتاج کر رہے ہیں، جیسا کہ ترکیہ نے بھی نیتنیاہو کا نام لے کر ان کے اوپر تنقید کی ہے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر نے ایک ٹویٹ کیا جس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی خلاف ورزیوں کے باعث شکوک و شبہات کے باوجود ایرانی وفد وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر 10 نکاتی ایجنڈے کے ساتھ اسلام آباد پہنچ رہا ہے۔ تاہم اس ٹویٹ کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا، جس پر کئی سوالات اٹھے۔ اطلاعات ہیں کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر پاکستان کی درخواست پر یہ ٹویٹ ہٹا دیا گیا ہے۔ مذاکرات کے ایجنڈے پر بھی اختلافات پایا جاتا ہے، کیونکہ ایران اپنے 10 نکات کی بات کر رہا ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری ان 10 نکات کو ماننے سے انکاری ہے۔ الجزیرہ کا یہ تجزیہ بھی سامنے آیا ہے کہ اس وقت ایران زخمی ضرور ہے، لیکن وہ امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کے خلاف جنگ جیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ معاشی محاذ پر دیکھا جائے تو روس کے تیل کی آمدنی اس جنگ کے دوران دگنی ہو کر 9 ارب ڈالر ماہانہ تک پہنچ گئی ہے۔ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے صدر ٹرمپ پر بھی دباؤ بڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے اب امریکہ ایران اور روس پر عائد بعض پابندیوں میں نرمی پر غور کر رہا ہے تاکہ مارکیٹ میں تیل کی سپلائی بہتر ہو سکے۔ بلومبرگ کے مطابق امریکہ اب نئے یورپی اتحادیوں اور نیٹو کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اسٹیٹ ہرمس کی سیکیورٹی کے لیے ٹھوس منصوبہ پیش کریں۔ اسپین نے تو تہران میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ فرانس بھی لبنان کے معاملے پر اپنا الگ اور واضح موقف رکھتا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کے تعلقات میں بھی تلخی دیکھی گئی ہے، جب امریکی صدر نے برطانوی فوج کا مذاق اڑایا، جس کے جواب میں برطانوی وزیر اعظم نے اپنی فوج کو دنیا کی بہترین فوج قرار دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس جنگ کے دوران امریکہ نے اپنے کئی اتحادیوں کا اعتماد کھو دیا ہے۔ اب اگر پاکستان کی اندرونی سیاست کی بات کریں، پی ٹی آئی رہنما سہیل افریدی نے پریس کانفرنس میں عمران خان کے جلسہ منسوخ کرنے کے فیصلے کو حب الوطنی قرار دیا۔ تاہم انہوں نے یہ شکایت بھی کی کہ بیرسٹر سلمان صفدر کو بشرا بی بی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سہیل افریدی نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ 10 روز میں خیبر پختونخوا میں بڑے جلسے کریں گے، لیکن تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جلسوں سے زیادہ پنجاب اور لاہور میں جلسے کرنے کا سیاسی امپیکٹ ہوتا ہے، زیادہ امپیکٹ آتا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تمام تر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز پنجاب ہی نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔